Tinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an ug nangutana sila kang Hesus, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot ba pa kabiglain?" Si Hesus mitubag, "Pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Hesus miingon sa mga tao mahitungod kaniya, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tao nga nagbistig sama niini ato ang magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita. Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo. Nakita na ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, "Ania ang akong sinugo." Nag-ingon ang Dios, "Ipadala ko siya una kanimo aron andamon niya ang dalan alang kanimo." Hinumdumi ninyo, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa tanan, ato ang dasigon, ang ato ang katapad, ang ato ang kapamilya, atong higala, o maayong Domingo, o malipayong Domingo. Pag malipayon, mga igsuon, karong adlawa, ang ato ang simbahan, nagaagda kanato, nga muhunong kadiyot. Importante ang paghunong or pag-adto sa awaaw aron nga muhunong. Niining ato ang panaw sa panahon sa Adbyento karon. Kining ikatulong Domingo sa Adbyento, sa akong giingon kaganina, gitawag og Gaudete Sunday, Domingo sa kalipay, Domingo sa pagmaya. Hinaut unta mga igsuon nga ato ang kinabuhi, di lamang puro problema o puro kasakit, ato usab nga pagahinukluban ang ato ang paglaom nganha sa usa ka kinabuhi nga malipayon, nga puno sa pagmaya. Ug kini ato alamang makita dinhaa sa ato ang kinabuhi nga anaa ug kauban sa atong Ginoo. Mauna nga si San Pablo ngadto sa mga Kristiyanos ug sa tanan nga mga tinun-an, iyang gipahayag kining mga pulong tungod sa ato ang pagpaabot sa kalipay nga ato ang makita, mabuhi nga sa ato ang Ginoo. Siya nag-ingon, "Pagmaya kamo diha sa Ginoo kanunay, akong balikon. Pagmaya kamo."
Mao na maigsuon nga ang timaan ni ining Gaudete Sunday mao kining kolor nga ako ang gisulob karon o kining ato ang kandila that will lighten. Ang kolor nga rosas, ang kolor nga rose. Sa liturhiya nagpahinumdom kini kanato sa usa ka bag-ong sinugdanan kauban sa tuang Ginoo. Kay ang kangit-ngit hinay-hinay ng napulihan sa kahayag. Kung tan-aw nato ang ato ang mga panganod, kung musidlak na ang adlaw, mapulihan og kolor tungod kay ang kangit-ngit napulihan og usa ka kahayag. Ug ang atuang gipaabot hapit na gayud moabot. Mga igsuon, mga higala ko ni Kristo, tinuod nga adunay talagsaon nga kalipay nga atuang gipaabot sa atuang kinabuhi. No? Kasi akong ginaingon, sometimes life is marked by problems and challenges, and there is this inner longing, the inner hope in our life for joy and for happiness. Mao kini ang atuang gihulat sa atuang kinabuhi. Ug ang Gaudete Sunday nagpahinumdom kanato nga angay gayud nato nga hulaton nga adunay kabag-uhan ang tanan nga atuang giaguman o ang tanan nato nga gi-experience. Mauna nga kining Dominggoha nagtudlo kanato nga mutungha na ang atong gilauman. Hapit na gayud moabot ang atong gihuwat. Ug ingon ani ang nahitabo sa ato ang selebrasyon karon. Ang pag-abot sa atong Ginoo. Ang pag-uban sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga maoy ato ang rason sa ato ang pagselebrar ni ining Gaudete Sunday. Kung makita nato ang pagsidlak sa usa ka adlaw, kung makita nato ang pagbag-o sa kolor gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, hain adunay rosas nga makita nato, makaingon kita sa ato ang kaugalingon, sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga adunay pagbag-o sa kinabuhi. Ang adlaw dili parihas. There is change, there is a new day. And when there is a new day, there is a new life. Ipahinumduman ka nato, maigsuon nga duol na gayud ang atong Ginoo. Duol siya in the sense nga hapit natong i-celebrate ang December 25, which marks the birthday of our Lord. Pero, in the eschatological sense or ang pagpaabot nato sa katapusan nga panahon, hain ang tanan adunay kahingpitan, mo na gitudluan kita sa tuang simbahan dinaa sa pagpangandam, hapit na moabot ang atong Ginoo. Kay moabot manggayod siya. Mao na maigsuon nga duol na ang atong Ginoo. Dili layo ang atong Ginoo. Ug siya nagpadulong karon sa pag-abot kanato. Giagda kita niya nga sugaton nato siya. Mao na ato pangutan-on ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kumusta naman ang atong pagpangandam sa pag-abot sa Pasko? Kumusta naman ang ato ang pagpangandam sa pagpangandam sa umaabot nga tuig nga bag-o? We are called thus, my dear friends, as the renewal of the colors of this liturgical Sunday, dinaa sa pagbag-o sa tuang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing in order to give space
into our life for our Lord Jesus Christ. Og kung anaay luna ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing ug siya nagpuyo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, madasig kita. Nagmalipayon kita. Tungod kay ang Ginoo, ang espiritu sa kalipay, ang espiritu sa kabag-uhan, ang espiritu sa pagmaya naguban kanato. Si Propeta Isaías nagulagway niining kalipay mga igsuon pinaagi sa mga imahe nga naatong nadunggan sa ato ang unang pagbasa. Ang kamingawan na mulak, ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog. Kini nga mga butang imposible alang sa tao apan ang daghang mga butang dili imposible sa lihok sa atong Ginoo. Ang Ginoo, kung unsa man ang ato ang sitwasyon karon mga igsuon, kung unsa man ang gidala nato sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, andam siya nga bag-uhon kini. Andam siya nga pasigahon ang usa ka kinabuhi nga anaa sa kangitngit. Andam siya nga muluwas ug mutubos kanato. Tungod kay siya ang hingpit, dili ang ato ang kaugalingon. Siya mao ang hingpit nga manuluwas ug manunubos para kanako, para kanimo, para kanatong tanan. Siya si Jesus. Alang sa Dios, walay imposible nga dili niya mabuhat. Pwede niya nga bag-uhon ang unsa nga sitwasyon. Ang kalisod, mga anak nga dili maminaw, mga anak nga nagbungol-bungol, mga difficult nga sitwasyon sa tuang pamilya. Pwede ni nga mabag-o sa tuang Ginoo. Pwede niyang itulid ang dalan. Mauna nga mudangop gayud kita kaniya. Muduol kita kaniya. Let us approach the Lord. No? Together with your children, together with your family. Kung sila mga bata pa, tuliri sila sa sakto o maayong dalan. Aron nga mahimo nga maayo ang ilang pagtubo. So that there will be a rhythm in family moments. No? There is a certain security and attachment of your children towards you or of you towards your children or with your family, with God at the center of our life. Mao kini ang kanindot dili lamang sa religious sense of coming together in the church and drawing ourselves closer to the Lord, pagduol sa ato ang Ginoo o pag-abot sa iyang paghulat sa iyang pag-abot, but there is also this richness, humanly speaking, sa ato ang pagkig-uban, sa ato ang pag-uban dinaa sa pag-ampo sa ato ang Ginoo. Walay imposible nga dili mabag-o sa ato ang Ginoo. He has the last word, no? He has the last word sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa mga dapit nga uga ug lisod, unsa man kini sa ato ang kinabuhi, ang Dios mulihok aron mabag-o kining tanan. Kay siya naghatag pinaagi sa iyang presensya, pinaagi sa iyang gahom ug sa iyang kinabuhi, mo na nga andam mo na moduol gid ta magampo gid kita, siya maghatag kanato og paglaom. Siya maghatag kanato og kusog. Bisan tuod ang mensahe ni Isaías sa tuang unang pagbasa, nagtumong una sa kagawasan sa katawhan sa Israel, kiniusab usa ka mensahe para kanato tanan. Nagtudlo kini sa lawom nga kagawasan, usa ka kinabuhi nga puno sa pagbag-o sa mga sitwasyon. Kung unsa man kini, pinaagi sa lihok sa Ginoo sa ato ang
kinabuhi. Apan importante mga igsuon, dinaa sa ato ang pagduol sa ato ang Ginoo nga aduna usab kitay buhaton, no? Mao nang importante nga ato ang limpyuhan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kumusta man ang ato ang kasing-kasing? Doon na ba'y limpyuhan ni ini? Ang mga kasuko nato, ang ato ang pagkamakitason, ang ato ang pride, ang ato ang indifference, no? Wa na tay pakialam. Hinaut unta maigsuon nga ato ang bag-uhon kini. No? Taw mo nato ang kasuko so that there won't be hard-heartedness, no? Resentment in our life para nga mawala ang tanan nga mga bati nga ang tinubdan ra di ay maoy kasuko. Let us learn to ask from the Lord to forgive. Ato sa pangutano atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kung kita ba nagmahitason o bisan nagwala tay rason because we were hurt in the past or because there are things that had been unfair in nahitabo sa ato ang kinabuhi o gusto nato nga kita adunay rason because of our ego, di na kita magpaubos. Magsige na lamang kita og paningka. Ang mugawas sa ato ang baba sakit na kaayo. Pero wa nato inumduman nato mga igsuon nga kung walay pagpaubos, we cannot meet people. You cannot meet your loved one. No? You cannot meet heart to heart because you remain in your ego. You do not remain in order to reach out to the heart of the other person. Ang kakog, tingalig ang atong ginuhuna na lamang, ang ato ang tagsa-tagsa lamang kaugalingon. Mao na nga di kita andam nga mutanaw nga ang tanan adunay limitasyon. No? Ang ato ang kinabuhi mahuman. Unsa may mahitabo nato kung asa to ang mga kaayuhan? Unsay naa nato kano? Are we just hoarding them? Are we just keeping them for ourselves? No? And in the process, we forget indeed nga daghan paunta kita og maayo nga mabuhat sa uban only if we learn to change, paglimpyo sa ato ang kasing-kasing, renewal sa ato ang kinabuhi, to keep things flowing, to keep the rhythm of our life flowing and giving and living in joy and in happiness as we reach out, as we give ourselves to others. Mao kini nga kung ana kining kabag-uhan sa atong kinabuhi, ana ang giving, reaching out to others, my dear friends, as we approach the Lord, no? Sa pag-abot niya sa Christmas or sa pag-abot niya sa katapusan sa ato ang kinabuhi, then we live indeed the spirit of Gaudete Sunday. Nagpuyo na kita sa kalipay. Kay dili naman mabaw ang ato ang kinabuhi. We do not live in anger. We do not live only in our head or in our ego with our pride. And we do not live only in the material securities that we have. But rather, there are so many things in life that are free, giingon nila. And one of these, and two of these, are happiness and joy. Dili mabaw nga kalipay. Dili usa ka mabaw nga kinabuhi. Because we live as God did, as Jesus did. When ming-abot siya sa tong kinabuhi, nagpaubos ang Ginoo, si Jesus. And He gave Himself to us. No? He reaches out to us and He forgives us. Mao na nga
nagmalipayon gayud ang Ginoo ug asa siya. Bisan ug wala siya bisag unsa, kung tan-aw nato ang atong Ginoong Hesus dili dato. Wala siya gibilin siya ang kagalingon, iyang gihatag ang tanan. Apan siya ang pinakamalipayon nga tawo sa kitibuk-an ug sa tanan nga history, no? Ug mao kini ang tawag usab kanato maigsuon. Kung gusto kita nga tinud-anay nga malipay, ato ang sundon si Jesus nga nagtawag kanato ug ato ang sundan ang kinabuhi nga iyang gipakita ug gitudlo kanato. Kada basa nato sa ebanghelyo, kada ari nato sa pagsimba ug iyang gihunghong kanato sa ato ang mga kasing-kasing dinaa sa ato ang pagampo. Mao kini maigsuon ang espiritu sa Gaudete Sunday. Gitawag kita sa pagpangandam, gitawag kita sa pagsugat sa Ginoo aron nga siya magpuyo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Magdali kita apan sa malinawon nga paagi sa pagampo, sa pagpangutana sa ato ang kaugalingon ug unsa man ang mensahe sa Dios. Sa pagpangumpisal aron nga itugyan nato ang ato ang sala ug aron nga maayo kita ug unsa man ang mga samad nga naa sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Aron nga mahatagan ug kahayag ang kangitngit na anaa sa ato ang kasing-kasing. Magdali kita sa pagsugat sa ato ang Ginoo apan sa usa ka malinawon nga paagi, pinaagi ug sa kanunay sa pagbuhat ug maayo. Pagsulti ug unsay maayo, paghuna-huna ug unsay maayo, pagdesisyon ug unsay maayo, samtang aduna pa kitay kinabuhi ug dili pa ulhi ang tanan. Magdali kita. Mao kanang unang mensahe. Ikaduha, maglipay kita, magmaya kita. Apan sa akong ginaingon sama sa kalipay ug pagmaya sa ato ang Ginoo sa lawom nga paagi. Sa pagpasaylo. Kay kung adunay pagpasaylo, lawom ang ato ang kinabuhi. We do not live only in the superficial sense because we reach out to others in order to forgive, no? To give, no? Manang word na forgive, in order to give. When we give a chance, no? Pagpasaylo. Sa pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa usa ka kasing-kasing nga nangayo sa Ginoo niining kusog sa pagpasaylo ug usa pagpangayo sa Ginoo niining grasya sa iyahang presensya nga ang bunga niini mao ang kalipay. Pagmaya pinaagi sa pagtagad sa ato ang mga igsuon ug sa mga silingan. Nagmaya kita dili tungod sa ato ang kaugalingon, kundi nagmaya kita kay nakita nato ang kalipay nga ato ang gihatag sa ilahang kinabuhi. So ay ragod ninyo og hatag. Ug tanawa ang naong nga nabag-o. Tanawa ang smile, tanawa ang mata nga nalipay. It is an expression of love. It is an expression of their gratefulness sa ilahang kalipay. And you are not forgotten when you have changed the life of somebody because of the gesture of giving. No? It could be a giving in a temporary manner
or based on the resources that you have, something that could make life sustainable for a child, for a family, no? Sa to ang maigsuon nga na sa to ang katilingban. Mao na nga ato ang hunahunaon sa unsang paagi kita magmaya tungod kay naghatag kita og rason sa daghan sa uban nga mga tao nga magmaya tungod kanimo. Ug sila mo ingon nga tinuod ang Ginoo buhi tungod kay ato ang gibuhi ang espiritu sa Ginoo nga naa sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing pinaagi sa ato ang lihok o kinabuhi para sa uban. Mao na nga magmaya kita kauban sa ato ang mga igsuon. Spiritually, financially, and humanly speaking. As we are present and as we support them. Ug sa katapusan, mangandam kita. Dili lamang sa ato ang panimalay, kundi ilabi na sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Atong hinumduman ng mga igsuon nga ang pag-abot sa ato ang Ginoo, it's not only on December 25 when we celebrate annually the birth of our Lord, but our preparation must be a spiritual preparation. When the time comes, when the Lord arrives in our life, and that we do not know, muna nga angay nga mangandam kita. And the only way nga mangandam kita maigsuon, dinhaa sa ato ang pag-ampo, mao nga we pray nga magmaya ang ato ang kasing-kasing because we have encountered God in our life and He lives in us. Ug tungod kay nangandam kita because we have emptied ourselves sa mga butang nga nakabara sa ato ang relationship sa uban, sa mga butang that limits because we only think of ourselves, but nagmaya kita, nangandam kita because we give our life. We give our good words. We show our good actions towards others. Nangandam na kita as we give our life not only to others, but to God. And in that way, my dear friends, pinagi sa ato ang pagpangandam sa kalipay, din sa pagbuhat nato og pag-ayo, pagbag-o sa mga butang nga angay nato nga bag-ohon sa ato ang kinabuhi. In this way, we glorify God. Naghimaya kita sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Duol na ang pag-abot sa ato ang Mesiyas. Hapit na ang Pasko. Siya di namang gusto nato nga maabot kanato, kundili siya gayud magpuyo sulod sa ato ang mga kasing-kasing. Paglipay o pagmaya kay hapit na moabot ang atong Ginoo. Amen.